Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semua kawan-kawan Telegram Kuliah Wisata Hati dan yang mengakses langsung, makasih loh, di www.kuliahwisatahati.com menjadi santri, murid, peserta resmi ya, belajar step by step di urusan apapun terkait dengan impian, harapan, kesulitan, persoalan, hajat ya, doa-doa, maksud ya, dan untuk kemudian juga berubah dan ada perbaikan hidup yang lebih baik di semua sendi. Makasih, sekali lagi makasih. Mudah-mudahan biaya yang saudara keluarkan untuk ikut kuliahwisatahati.com ini menjadi jalan untuk dakwah, tahfiz, pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian saya meminta pada Allah agar seluruh biaya kawan-kawan yang ikut ya langsung diganti 1000 kali lipat dan bahkan lebih, insyaallah. Ini saya kirimkan bacaan istighfar yang ditempel dengan Al-Azim. Jadi tidak polos, tidak astaghfirullah saja, tapi ada Al-Asma'ul Husna Al-Azim. Dan istimewa sekali ini Al-Asma'ul Husna Al-Azim ini, karena di ayat kursi ada. Contoh misalnya, di ayat kursi itu ada. Di Al-Waqi'ah ada. Kemudian di banyak lagi ayat tentang kekuasaan, kebesaran, hari akhir. Kalau bicara arsy, bicara kemudian singgasana Allah, kerajaan Allah, itu Al-Azim itu ada. Ada banget di suasana yang mencekam ada, di suasana yang menggembirakan ada. Nanti kita akan belajar kenapa kemudian istighfar Al-Asma'ul Husnanya itu Al-Azim. Ya astaghfirullahalazim. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Tapi selamat menikmati dulu 100 bacaan astaghfirullahalazim sehingga seakan-akan saudara membaca astaghfirullahalazim bersama saya. Demi Allah, ya rugi orang yang kemudian tidak menyebut Al-Asmaul Husna, apapun Al-Asmaul Husnanya termasuk Al-Azim ini. Dan karena ia memang nempel langsung dari Allah dan Rasulnya, maka setiap orang yang kemudian membaca Al-Asmaul Husna Al-Azim pada kalimatul istighfar, maka ia seperti juga menjalankan apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan. Jadi selain dapat benefit, ya, keuntungan dari istighfar, dia juga mendapat keuntungan dari patuhnya kita menjalankan kemudian apa yang Allah suka. Ya, kan Allah suka nih, sebut aku Al-Azim ketika engkau beristighfar. Nah, kenapa itu? Nanti kita akan pelajari di hari-hari yang mendatang, insya Allah. Sekarang nikmati dulu ya, silakan ikut baca Astaghfirullahalazim 100 kali. Doain saya dan semua keluarga besar kami semua dan semua yang tersambung terhubung dengan kami, dan itu berarti Anda semua juga, dengan keluarga kita semua, orang tua kita dan seluruh anak turunan kita dan keluarga-keluarganya dan anak turunan kita di akhir zaman, agar mendapatkan ampunan dari Allah yang Al-Azim. Dan kita mendapatkan kemudian asar, pengaruh dari Al-Azimnya Allah. Dan juga dari lafzul jalalah Allah itu sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kita kesempatan belajar ya. Sehingga ketetesan kita Al-Azimnya Allah ya. Ketetesan Al-Azimnya Allah. Oke, selamat menikmati. Mari kita siapkan diri kita membaca Astaghfirullahalazim 100 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahal azim. 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 Astaghfirullahal azim.